बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमात। जैसा कि आप जानते हैं, हम बाब नंबर 2 पढ़ रहे हैं, यूरोप और एशिया में इस्लाम का फैलाव। बनु उमैया और बनु अब्बास के जो ख़ानदान थे उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। आज का लेक्चर पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो अब्बासी ख़ानदान के ताल्लुक़ के मुतल्लिक मुख्तसरन बयान कर सकें और अब्बासी ख़ानदान की अहम खिदमात की खोज लगा सकें। पिछले सबक में हमने अब्बासी ख़ानदान के मुतल्लिक पढ़ा था कि अब्बासी ख़ानदान के जो अदवार थे वो 2 थे और जो उनका सुनहरी दौर था वो पहला दौर था जब उन्होंने बगदाद में अपनी हुकूमत की थी और जो एक नया शहर बनाया था उन्होंने बगदाद। और जो दूसरा दौर था उनका वो मिस्र में शुरू हुआ था। इसके बारे में हमने पिछले सबक में पढ़ लिया है। आज हमने पढ़ना है कि उनकी अहम खिदमात क्या थी अपने दौरे हुकूमत में। उसके बारे में आज हमने पढ़ना है। सबक का आगाज करते हैं सरगर्मी के साथ। ये जो नक्शा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसमें बताया गया है कि जो अरब था, अरब के इलाके थे, वहाँ पे जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरे खिलाफत था, उनका जो दौर था उसमें इस्लाम का फैलाव हुआ था। इशात इस्लाम का जो सिलसिला चला था वो अरब के इलाकों में चला था, लेकिन उसके बाहर अजम तक जो चला था इस्लाम का फैलाव और इशात इस्लाम जो हुआ था वो खुलफाए राशिदीन के दौर में हुआ था। जो 4 खलीफा गुजरे उनके दौर में, उनके दौर खिलाफत में हुआ था। लेकिन उसके बाद जो मजीद वुसअत हुई थी वो बनु उमैया के दौर में हुई थी और बनु उमैया के बाद अब्बासी खानदान को दौर आया था जो कि एशिया, मशरिक़ वुस्ता और जो शुमाल मशरिक़ी एशिया का जो इलाका था जहाँ पे उन्होंने हुकूमत की थी। मिडिल जो मशरिक़ी वुस्ता का इलाका था वो अरब इलाकों में शामिल था, जिसमें अरब और ओमान वगैरह शामिल थे। उसके अलावा एशिया का इलाका था जिसमें जो है वो चीन और जो बड़े सगीर और पाकिस्तान वगैरह, जो अफ़गानिस्तान वगैरह शामिल हैं, वो इलाके शामिल थे। और जो शुमाल मशरिक़ी एशिया का अफ्रीका का जो इलाका था उसमें जो मिस्र और इराक वगैरह हैं वो शामिल थे। कबल पढ़ाई सवाल है, अब्बासी खानदान के हुकूमती अदवार कौन से थे? अब्बासी खानदान के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि उनकी हुकूमत कब से लेके कब तक थी और उनकी हुकूमत में 2 अदवार थे। उनके बारे में मुझे बताएं कि उनकी हुकूमत में कौन से अदवार थे। बिल्कुल, पहला दौर जो था वो उनका 750 से 1258 ईस्वी का था, जो कि सुनहरी तरीन दौर था। उसमें जितनी भी इजादात और जितने भी जो उनकी तालीमात इन्होंने इजाद की, जो नए नए जो अहम इकदामात किए उन्होंने, वो उसी दौर में हुई जब उन्होंने बगदाद शहर की भी बुनियाद रखी। और जो दूसरा दौर था वो 1261 से 1557 ईस्वी का दौर था। अब्बासी दौर की जो नुमाया खसूसियात थी वो क्या थी? अब्बासी दौर हुकूमत के अवाइल में जो हुक्मरान भी आए वो सब मजबूत, कुव्वत इरादी, बहादुर, आलम फाजिल और जंगो जदल से आशना थे। उनमें उनकी जो सलाहियतें थी वो अस्करी सलाहियतें थी, फौजी उनकी सलाहियतें बहुत अच्छी थी। इसके अलावा उनमें जो इल्म था वो बहुत फजीलत का था, उनके पास बहुत ज़्यादा इल्म था और बहुत बहादुर थे, मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक थे जो भी हुक्मरान अब्बासी खानदान में आए। इसी बाइस अब्बासी दौर में इस्लाम तुर्की, वस्ती एशियाई ममालिक, हिंदुस्तान और मशरिक़ बैत के ममालिक तक फैला। खुलफाए बनु अब्बास के दौर में बगदाद और सरमनरा जैसे शहर आबाद हुए। पहली हुकूमत चूंकि उन्होंने इराक के इलाके, कुफा के इलाके में की थी और वहां पे उन्होंने एक नए शहर की बुनियाद रखी थी जो कि बगदाद के नाम से रखी थी। और बगदाद जो था उन्होंने उसको तहजीब व तमद्दन का गहवारा बनाया था। जो तहजीब उन्होंने अपनी स्टार्ट की थी वो बगदाद के शहर से स्टार्ट की थी। इस शहर में दुनिया के मुमताज
عالم دین، مذہبی اسکالرس، سائنسدان، علم نجوم، منطق اور ہنسا کے ماہر پیدا ہوئے. جو بھی دلائل دینے والے لوگ تھے اور جو سائنٹسٹ تھے، مختلف علم و نجوم، ماہر فلکیات، اور جتنے بھی جو اہم شخصیات گزری، جو مختلف جو سائنسدان گزرے اور علم رکھنے والے جو لوگ گزرے، وہ بغداد کے شہر میں ہی پیدا ہوئے. جس وقت یورپ اور افریقہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، اس وقت مسلمانوں نے ایجادات کی دنیا میں اپنا لوہا منوایا. البیرونی، ابن رازی، ابو علی سینا جن کو ابن سینا بھی کہتے ہیں، ابن خلدون، ابو موسیٰ الخوارزمی، یعقوب الکندی جیسے نامور مسلمان سائنسدانوں نے علمی میدان میں نام روشن کیا. یہ مختلف سائنٹسٹ تھے، ماہر فلکیات تھے، اس کے علاوہ میتھمیٹیشینز تھے مختلف، جنہوں نے بہت سی اہم ایجادات کی اور اپنا نام کمایا، جو کہ بغداد کے شہر سے ہی تعلق رکھتے تھے. اس دور میں علم و فن روم اور یونان کی گلیوں سے نکل کر بغداد میں پروان چڑھا. اسی دور میں بغداد کی لائبریری میں 5 لاکھ سے زائد کتب جو تھی وہ جمع کی گئی تھی. علمی دنیا کے ساتھ ساتھ خاندان عباس نے تعمیرات میں بھی اپنا کردار ادا کیا. مسجد اسمارا جو کہ بغداد میں بنائی، مسجد ابن طولون جو کہ مصر میں بنائی، 9 گنبد مسجد افغانستان میں بنائی، اور دیگر عمارات جو عباسی دور خلافت میں بنائی گئی ان کے ثقافتی ذوق کا منہ بولتا ثبوت ہے. علم و فن کے علاوہ، مختلف ایجادات کے علاوہ، جو عباسی خاندان تھا انہوں نے تعمیرات میں بھی اپنا اہم کردار ادا کیا. انہوں نے بہت اعلیٰ قسم کی مساجد جو تھی ان کی تعمیرات کروائی تھی مختلف شہروں میں، افغانستان میں، مصر میں اور بغداد میں، جو کہ بہت مشہور مسجدیں تھیں جو کہ آج بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور وہ جو ان کے پاس علم تھا اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. پیارے بچوں، آج ہم نے کیا پڑھا؟ عباسی دور حکومت جو تھا وہ 750 عیسوی سے 1258 عیسوی اور 1261 سے 1517 عیسوی تک محیط ہے، اور انہوں نے بہت اہم جو خدمات انجام دی علم و فنون میں، سیاسی، مذہبی اور ثقافتی میدان میں. اس کے علاوہ مختلف ایجادات کی اور بہت سی تعمیرات بھی کی جو کہ آج بھی موجود ہیں، اور ان کی فن تعمیر اور ان کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت ہے. مختصر سوالات ہیں. عباسی خاندان کے حکومتی ادوار لکھیں. یہ ایک مختصر سوال ہے، اس کا آپ نے جواب دینا ہے. عباسی دور کے سنہری پہلوؤں کو اپنے الفاظ میں بیان کریں. جو عباسی دور کا سنہری دور تھا، اس میں سنہری جو پہلو تھے ان کو آپ نے تفصیل سے لکھنا ہے اپنی نوٹ بک پہ، اور اپنے ٹیچرز کو چیک کروانا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے سبق میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.